aw ni sɔgɔma ni aw balimakɛ Modibo Jawara mankan ye di Moneski a y'aw bisimila émission dɔ mɔ kan émission min bɛ kuma hadamadenya tagabolo kan ani fɛnɛ émission min bɛ kuma bi diɲɛlatigɛ tagabolo kan e k'a dɔn ne k'a dɔn o tɛ dɔn fɛn kelen kɔ fo émission Nomo ale bɛ bɛɛ lajɛlen de kama ni aw balimakɛ Modibo Jawara di Moneski n b'a dɔn fɛnɛ bi ko kura belebeleba caman bɛna yira aw la aw tɛ min kalama i n'a fɔ jumɛn barisabula an ka ɲɔgɔnlɔnbɔ la ba dɔ invitelen bɛ an bolo yan nɔ min tɔgɔ ye Burulayi ye Burulayi sani n ka foli kɛ n bɛ silamɛ bɛɛ fo fɔlɔ bɛɛ lajɛlen salamu aleykum n'i y'a ye an bɛ yan bi bɛn de don donc émission in a ko tɛ kɛ basi ye bi k'a labɛn dɛsɛ ayiwa n'Ala sɔnna ka taa fɛ dɔrɔn ayiwa bɔn min bɛ kini bolo yan fan fɛ ko ne b'a tɔgɔ dɔn hali m'o présenté mɔgɔ la a ka ɲi tan cogo la awɔ n terikɛ e t'a ɲɛfɔ bon comme a ko ne kana présenté o kɔrɔ ne ni présenté yɛrɛ de man kan ayi non i kan ka présenté parce que i b'a dɔn depuis émission in ma daminɛ n'i y'a ye e donna an furancɛ la a kɛra kun dɔ de kama parce que an ye sinamaw de bisimilayi ça veut dire Burulayi bɛ n gosi yan fan Mafa bɛ i kini bolo yan fan fɛ sitanɛ bɛ taa kuma o kuma droite fɛ gauche de fɛ en fait Mafa folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase an lajɛlibagaw ma ok n bɛ an balima cɛ a n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba ka an fa n'an baw fo minnu n'u bɛ so ni wagati in na minnu n'u bɛ k'an lajɛ ni wagati in na k'an balimaw donc olu fo olu folen kɔfɛ n bɛ dugawu kɛ gɛlɛya min Mali kɔnɔ bi in na donc ani kalanko gɛlɛyaw b'o la donc n bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka a solution d'a ma Ala ka nɔgɔya merci en fait bi émission a bɛ bi jeunesse de kan jeunesse n'i y'a mɛn jeunesse i ko anw yɛrɛ anw denmisɛnninw voilà bon jateminɛ la i bɛna sɔrɔ kɛmɛ sara la jamana in kɔnɔna la bi denw tiɲɛnen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ accident kuntanw ye m'a fɔ hakilina jumɛn de bɛ e bolo o ko la bi denw ka vie tagabolo kan i b'a fɔ i da magara min na bi i da magara jeunesse yɛrɛ de ka problème na bi in na ni o ye jumɛn ye dɔrɔgu n'an k'o ma ko accident bi o kɛlen c'est-à-dire a kun kɛlen don dɛlɛnkanw ni mɔgɔ atakikɛla ninnu olu de baarada kun ye dɔrɔgu ta ninnu ye fɔlɔ la mais sisan a bɔra olu yɛrɛ la fo kana don anw yɛrɛ ka du kɔnɔna yɛrɛ la an dɔgɔninw an balimaw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ du kɔnɔna la bi in na du ka dɔgɔ c'est-à-dire k'a fɔ i bɛ min ta kalama i tɛ min ta kalama k'a fɔ ko dɔ tɛ dɔ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ekɔlidenw yɛrɛ o min yɛrɛ ekɔliso yɛrɛ min kan ka kɛ mara yɛrɛ kɛyɔrɔ ye mais bi in na ekɔliso kɛra dɔrɔgu ta yɔrɔ ye ekɔliso minnu bɛ ekɔliso kunna bi in na bɛɛ b'a kalama donc bi an ka jeunesse tiɲɛnen don ni dɔrɔgu in ye bon ni jeunesse min ka bi n'a fɔra ko Mali siniɲɛsigi bɛ jeunesse min bolo o jeunesse taga ka bolo ka kɛ bi dɔrɔgu ta ye furakisɛ ta ye ne t'a dɔn sini ma sini walima sinikɛnɛ ma jamana jumɛn bɛna kalifa o la walima olu bɛna sini a fɔ ko jamana bɛna di olu ma olu bɛna misaliya jumɛn yira u kɔmɔgɔw la a ma nɔgɔn parce que fɛn dɔ don c'est pas facile i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ayiwa halisa parce que ne yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka parce que i b'a dɔn ninnu n'i ye nin ɲininka yɛrɛ nin bɛ se ka dɔ fɔ parce que ninnu tilan bɛɛ ye dɔrɔgutala ni fɛn ninnu i m'a faamuya dɔrɔgutalaw ka système ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ wa ayiwa nin émission dontɔ ye tiɲɛbugu de kɔnɔ sisan e yɛrɛ de y'a fɔ dɔrɔgu ma i bɛ taa kɛ dɔrɔgu minɛ cogo di parce que dɔrɔgutala tɛ fili o i b'a kalama Moneksi a n'a ka mɔgɔlankolon bɛɛ a ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ fɔ denmisɛnnin i bɛ se k'i ka mɔgɔya kɛ k'i ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ tulonkayɛlɛ n'i ka fagabɔ a bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma kɛ gulɔminna ye i ma kɛ dɔrɔgutala ye i ma muru ta ka mɔgɔ sɔgɔ ko siniɲɛsigi y'an denmisɛnninw an n'an tɔɲɔgɔnw
fɛn fɛn bɛ nin sira jugu in kan an bɛ dugawu de kɛ ala k'u bɛɛ bɔ a kan an minnu fana n'an ma don a la ala k'an kisi a ma sinon ko ya vraiment a bɛ ka jouer jamana in kan kojugu k'a daminɛ denmisɛnnin fitinin na ka taa bila mɔgɔkɔrɔba la bɛɛ de bɛ k'a kɛ donc a ko a ka gɛlɛn sinon an y'an wolo fɛ ne mana mini dɔrɔgu mais i bɛ kasi bon i b'a dɔn ne tɛ jigin a la fana parce que i b'a dɔn dɔw bɛ yen nɔ dɔrɔgu tala dɔw yɛrɛ bɛ yen c'est à dire n'olu fara n'olu ye dosi ta fo k'u ka kasi de n'u ka furakisɛ dɔ bɛ yen nɔ ko taramadɔli wa taramadɔli o tabaga ninnu yanni mɔgɔw k'a faamuya a tun bɛ mɔgɔw hakili la ko kirikirimasiyɛn de b'u la mais kirikirimasiyɛn tɛ n'u kun ye taramadɔli ta ka n'u sigi chaise kɔnɔ i bɛ bali mun na dɔrɔn papu o y'a sɔrɔ a yɛlɛmana ka bɔ chaise kɔnɔ ka na n'u kɛ bɔgɔdɔ bo k'a da bɛɛ kɛ joli ye fɛn min bɛ o lase e ma c'est-à-dire fɛn bɛ o lase e ma n'a fɔra ko hali sini e ka baarada ye o tali de k'i yɛrɛ lanɔgɔ au lieu k'i ka ɲɛsin i ka siniɲɛsigi kɛli ma e tɛna to tan bi sini dɔ de bɛna jigi da e kan dɔ de bɛna yira kare kɔnɔ nin ye ne kɔrɔkɛ ye dɔ de bɛna yira sini k'a fɔ ko nin anw fa ye k'a fɔ ko ne ni nin ne bɛ bɔ du kɛnɛ o bon n'a fɔra ko e ma yira ni misaliya ɲuman ye bolo ma ɲɛsin e ma ɲuman na fo k'a fɔ ko dɔrɔgu furakisɛ ta gulɔba min bibi in na i t'a sɔrɔ an ka jeune caman bɛ baara la bibi in na baara diyaɲɛ tɛ o mais parce que u mun negela u bɛ taa gulɔ sɔngɔ furakisɛ sɔngɔ dɔrɔgu u bɛ taa joint min san k'a min u bɛ baara kɛ a tɛ don fini na a tɛ foyi la i bɛ dɔw ye baara la su ni tile mais a fini t'u la u t'a dumuni kɛ mais n'u kɔni tilara n'u y'u ka ration sɔrɔ dɔrɔn paf. parce que i ka kuma in bɛ min yira ne ka faamuyali la parce que c'est comme si a dɔw bɛ taa hali baara kɛ wari yɛrɛ tɛ se so fɔlɔ ko papa ni mama taa ka ɲɛnabɔ u bɛ taa ka taa e fana bɛ ka ɲinɛ mun kɔ olu ka papa ni mama ye ka joint ni voilà ani dɔlɔ awɔ mais o de don an minnu t'a min an bɛ se k'olu fɔ ko papa ni mama mais ce que je vois ne bɛ burulayi la tan nin cogo la ne ma foyi faamu mais burulayi par exemple a accident la ninnu bɛ kɛ cogo di non ni ne ko n b'a fɛn min fɔ o kana taa n kunbɛn n bɛ siran ayi non o t'i kunbɛn démonstration fitinin dɔrɔn kɛ dɔrɔn mɔgɔw kɛ ala b'i lakana quoi foyi t'i la parce que i yɛrɛ ma ni min gulɔminɛn yɛrɛ falen ma kuma dɔ la u bɛ kɛ cogo di den filaw de bɛ ko dɔw kɛ la o de tɛ se ka kun fɛ ça veut dire u caman bɛ kasi nin cogoya nin de la kasi yɛrɛ o t'a ɲuman la n k'u bɛ bo kɛ voilà bon y'a ye u bɛ bo kɛ ka tila u falen mana don u ka du kɔnɔ bilahi u furumusow sɛgɛnnen don dɛ non franchement c'est pas bon silamɛya yɛrɛ la fɛn jumɛn c'est à dire kun jumɛn n'a to gulɔ haramuyana parce que munna mɔgɔninfin n'i ye gulɔ min n'i ye dɔrɔgu ta i bɛ sɔn fɛn nasugu bɛɛ ma o de y'a to ko jɛnɛya ka fisa ni gulɔmin parce que gulɔmina sulen min mana jigin a hakili la a bɛ o de kɛ a yɛrɛ c'est à dire k'a fɔ ko gulɔmin yɛrɛ c'est à dire boîte kɔnɔna ni fɛn ninnu na an bɛ se k'a fɔ ko o y'a kɛyɔrɔ ye ni mɔgɔ min donna ye i donna ye gulɔmin kama ni mɔgɔ min donna ye ça veut dire bɛɛ n'i takun don voilà bɛɛ n'i takun don wa ne takun kɔni t'o ye dɛ a y'o fɔ kosɛbɛ a fɔ n'a fɔra ko bari kɔnɔna ni fɛn ninnu na n'i donna yen nɔ dɔw bɛ don ka bɔ u bɛ sécurité dɔrɔn de min mais dɔw bɛ don a plupart de ye mɔgɔ minnu bɛ taa ka taa excitant ni fɛn ninnu de mais a ka bɔ o la ka na anw yɛrɛ yɔrɔ min n'an b'a fɔ o ma ko maraso k'a fɔ ko an kan ka ladamu yan de an kan ka kalan yan de anw kan ka siniɲɛsigi dilan yan de bon n'a fɔra ko anw yɛrɛ ka tila ka dɔrɔgu ta tuguni ka na don ni o ye o so kɔnɔ an bɛna fɛn ɲuman jumɛn kalan ye an bɛna leçon ɲuman jumɛn kalan ye leçon foyi tɛ se ka sɔrɔ o la cogo si la e ɲanaminen don misi bɛ mun f'i ɲɛna o bɛ don e kun même pas mais e bɛ ka ɲɛ mun ko misi yɛrɛ dɔw fana ɲanaminen don ka fara o kan ok o diyagoya o fɛn ça veut dire ɔkɔliden b'a kɛ misi dɔw b'a kɛ donc a dɔw bɛ yen nɔ a bɛ gɛlɛya quoi a ekɔliden dɔw bɛ yen nɔ hali ni minnu yɛrɛ tɛ juin yɛrɛ min mais a ekɔliden dɔw bɛ yen nɔ u ni ekɔlimɛtiri u bɛ ɲɔgɔn ɲininka sigariti la o bɛ kɛ a bɛ daminɛ o la dɔɔnin u bɛ ɲɔgɔn ɲininka sigariti la bon e n'i ka ekɔliden e kan ka mɔgɔ min gɛn ka bɔ kojugu la ni e n'o kɛra c'est à dire sigariti passe baga ye ɲɔgɔn ma yala e bɛna se ka misaliya jumɛn fɔ o ye ko o bɛ don o kunkolo la e kan ka maa min bɔ sira min kan hali ekɔlimɛtiri hali n'i bɛ sigariti min ekɔlidenw b'a dɔn k'a fɔ i bɛ sigariti min n'i bɛ sigariti min jamais i man ka min ekɔlidenw ɲɛna i bɛ bɔ yen de
parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ classe kɔnɔ minnu ma don a la fɔlɔ mais olu bɛ se ka e ye a la donc u tɛna dɔn kojugu ye u b'a fɔ ko an ka misi min yɛrɛ b'an kalan misi b'a min. Je vois. Mais ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'aw la n'a tɛ kɛ basi ye. Ayi a tɛ kɛ basi ye. Ne nana t-shirt diyan ne ma a b'aw yɛrɛ fana kana nin ye dɔn ka t-shirt ye. A tɛ dɔɔni fɔ y'o fana la. Ayi n tununen n'o dɔɔni. Ko filɛ nin ye. Walayi a bɛ fɔ nin de ma ko TAC CETAC. CETAC trans. CETAC trans. Voilà. Ah donc service l'intégration en marche. En marche. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une voilà. Olu bɛ marche de kɛ. Ayi o tɛ marche kɛ u bɛ marche kɛ nka marche ani e ka mɛn marche min ma o tɛ kelen ye. U bɛ marche kɛ aw k'i ta ka t'i bila yɔrɔ dɔ la nɔgɔya damu teliya kɔnɔna na ani hakilisigi kɔnɔna na. Mais u sen ka teli o de ka di ne ye. Ne bɛ k'o de f'i ɲɛna n ko u sen ka teli wa u hakili sigilen don. Parce que dɔ bɛ a hakili a sen ka teli nka hakili sigilen tɛ. Franchement. Mais aw ɲininka fana est ce que chauffeur ɲɛnamaw yɛrɛ b'u bolo fɔlɔ. N'a fɔra ɲɛna ko hakili sigi kɔni ne kɔni chauffeur ɲɛnamaw de bɛ don o la o. Ayi sisan kɔni n bɛ i ka kuma sɔn ji la en fait chauffeur ninnu hakili sigilen don i ko ŋɔmi yirana mɔden. Bari sabula n'i ko voyage i bɛ n'a ye chauffeur caman bɛ yen nɔ mɔgɔw ka ko kɛcogo tɛ kelen ye. CETAC trans la i bɛ n'a ye chauffeur fɛn fɛn bɛ yen nɔ u bɛɛ n'u ka diplôme de don. Donc ni diplôme t'i bolo dɔw non maa si tɛ taa kunfɛ fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen de don wa mobiliw bɛ yen nɔ fɛnɛ mobili minnu bɛ yen nɔ u basigilen don u sigilen don bon a bɛ mɔgɔ caman parce que caman bɛ yen nɔ voyage ko la caman bɛ yen nɔ u bɛ car voyage caman to yen nɔ mun kama dɔw ka excès de vitesse dɔw bɛ boli kosɛbɛ mais CETAC la o tɛ yen. Mais ne yɛrɛ fana mun filɛ ne ye voyage dabila fɛn kelen de kama mun kama parce que sisan car caman bɛ yen nɔ clim t'u kɔnɔ non t'a kɔnɔ foyi. Ninnu ta ni donna nin na ni pharmacie kɔnɔna tɛ filanan t'u la. N'i donna ninnu kɔnɔ VIP direct i don nin kɔnɔ yala ka bɔ gare kɔnɔ i sunɔgɔra. Komi a ko bɛ taa komi ne ka voyage est ce que ne tɛna taa sisan. A ye hakili sigi sa. E m'a fɔ fɛn min kɔni ka teli kɔni an m'an teli aw nɔfɛ de. A ye k'i hakili sigi. E tɛ fɛn min yɛrɛ yɔrɔ dɔn e bɛ bɔ yan i b'i t'i kun fɛ i bɛ taa jɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ kɔni a ta kɛ e ka fɛn kɔni ka ɲi a ma se yɛrɛ i ka yɔrɔ ɲini aw fɛ. Fɛn ɲuman b'a yɛrɛ fɛ. Ni ne ye n kunna dugu kɔnɔ fo ni ma bɔ da la k'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn ni mobili place in bɛ fan min n'u ka minɛ bɛ taga minɛ ka taa ni ye. Non an ka tiɲɛ fɔ CETAC mɔgɔw u ka mobili ayi k'a fɔ ko c'est à dire ko n donna la fundeni bɛ n kan. Non même pas o tɛ yen nɔ. N donna la an koronkoronna ɲɔgɔn kan o tɛ yen et puis en même temps chaise ka koronkoron ɲɔgɔn kan o t'a la a bɛɛ toute neuf ni sera yen nɔ i bɛ n'a ye Musa Sumaworo bɛ yen Sumaworo bɛ yen nɔ ka kunbɛli kɛ kosɛbɛ o n'a a ɲɔgɔnna caman Sori Ibrahim Ba Sise ale de ye CETAC yɛrɛ tigi ye. A PDG ba. O ye ne fa de o ne fa de ne tun tɛ fɛ ka fɔ aw ye de ne fa de don. E jamu. Wala mun y'i fa kɛ mun y'i fa kɛ Sise. Ne Sise de o. Ala ka masa kana n'a kɛ dɔw ta ɲɔgɔnna ye sa fɛn ko kama c'est à dire bon e filɛ nin k'i jamu falen yɔrɔnin kelen. Bon ni maa wɛrɛ nana se fɛn kɛ nin ye walayi min ka bon ni Sise ta a bɛ Sise bila. Ne b'a dɔn n'o ye Jabate ye a bɛ tila ka kɛ Jabate. Sise ne fa de ka sugo ka dugu jɛ. Mais e fa sugu jumɛn don fɔlɔ ta an ka ɲɔgɔn ye. N fa yɛrɛ. Togoya jumɛn. I fa. N fa yɛrɛ de don sa. Sira jumɛn fɛ. O yɛrɛ kɛ. O sira in fɛ quoi. C'est mon père. E t'a kun bɛ walasa i ka don CETAC mobili kɔnɔna na nka i ti don nin kɔnɔ. Ayiwa jija i ka sen fa joona i ka se CETAC la. En fait en même temps CETAC ko in na CETAC trans a bɛ bɛɛ lajɛlen de kama CETAC nalen bɛ lafiya kama CETAC sɔrɔyɔrɔ kelen pe a filɛ nin ye Kalabankura non loin du pont tordu ni dɔw ko a ma ko Tɛgɛnka pont a n'o ma jan ɲɔgɔn na ni sera yen nɔ dɔrɔn à 100 mètres comme ça i bɛ na i bɛ CETAC ye CETAC bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen kama maakɔrɔbaw denmisɛnninw i kɛra maa sugu o sugu ye wa CETAC bɛ yaala Mali fan bɛɛ a bɛ voyager ka taa Mali fan bɛɛ fɛ ani fɛnɛ kɔfɛ jamanaw Sénégal Côte d'Ivoire Benin Cotonou Lomé o ni a ɲɔgɔnna caman CETAC bɛ taa nin bɛɛ la. Mais pɔntɔri di min fɔ sisan mɔgɔ minnu tɛ o yɔrɔ sira dɔn sira wɛrɛ tɛ yen nɔ mun bɛ se ka bɛn. Voilà bon sira wɛrɛ bɛ yen nɔ bon i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bɔ Olympique sira fɛ hôtel Olympique sira kelen min bɛ taa ka taa Kalabankura sani ka se Umu Sangare ka hôtel ma polisiw kɔrɔla la ni sera yen nɔ i bɛ virage kɛ à gauche
i bɛ fara i numan bolo fɛ ka taa i bɛna se fe fɔlɔ ma n'i tɛmɛna fe fɔlɔ la fe sanni ka se fe filanan ma o camancɛ yɛrɛ la setag bɛ i kini bolo yan fan fɛ setag bɛ bɛɛ lajɛlen kama nɛgɛjuru sira bɛ yen nɔ o labilalen bɛ setag mɔgɔw ka nɛgɛjuru sira 66 81 95 ani 32 ani 2 69 49 46 ani 17 an k'o ma to dunkan na nanzarakan na 66 81 95 32 69 49 46 17 ani fɛnɛ ni maa minnu bɛ fɛ k'u wele u ka fixe la 20 73 53 88 ani fɛnɛ 20 20 18 60 setag bɛ aw de kama ne balimakɛ ne balimamuso i jija i ka setag kɛ i jabala ye bari sabula setag bɛ bɛɛ lajɛlen kama u ka voyage conforté dans o hukumu kɔnɔna na foli belebeleba an b'a ta ni k'a ɲɛsin ye complexe scolaire kɔrɔka gindo kalabankoro adekɛni na ni lycée privé Aminata Jawara kalabankoro adekɛni na ani lycée privé sa 10 000 de kalabankoro plateau. Voilà. Ni au téléphone numéro est 76 03 38 62. Maltel est 66 28 90 93. Voilà. Monsieur Guindo be ke aw kunbɛ monsieur Amadou Guindo ale be ka aw kunbɛ ka ɲɛ bari sabula ale fɛnɛ ka école la kalan dannen do denmisɛnninw ka kalanko ɲuman sɔrɔ sini ɲɛsigi parce que o ye an bidenw de ni sera sa 10 000 la complexe scolaire Jawara fɛ yen nɔ Aminata Jawara si je me trompe pas et puis Korka ani Korka fɛnɛ adekɛni na ni sera yen nɔ direct do ne bɛ se n'a fɔra ko mara kɔni ne b'a yɔrɔ dɔn n'a fɔra ko mara kɔni kalan ka jo hakili ɲanama la ka fɛn f'i ye i bɛ min faamu i den tɛ don tiɲɛni sira fɛ yen nɔ hali n'olu y'i den dɔ to tiɲɛni sira fɛ u bɛ a bɔ a la donc n'a fɔra ko o kalanso bɛ yen nɔ o ye complexe scolaire Korka de Gindo ye kalabankoro adekɛni na lycée privé Aminata Jawara kalabankoro adekɛni lycée privé sa 10 000 de kalabankoro plateau. Mais pour là, il y a une émission qui est a to ye mun ye sisan ne bɛna to ka gɛɲɛ ta to ka du kama so kɔnɔ parce que dun ko t'a dabila silamɛya la n'i ye mun ye kɛlɛ de burulɛ non e b'a ko ɲɛnabɔ ni fanga siɲɛ ne b'a kɛ ni kɛlɛ u tɛ se dɛ o burulɛ i kɔkɔlen don dɛ cɛ aw yɛrɛ bɛ komi kirina i bolo donc a y'a f'u ye an bɛɛ de ye jeune an bɛɛ ye denmisɛnnin franchement ni fɛn minnu fɔra o de la hali n'u ma se k'a bila yɔrɔnin kelen sa u k'a bila ko n tɛ se ka nin bila n tɛ se ka nin bila o ye nkalon kuma ye maa o maa sera k'a ba sin kɔni ka jɛ a kɔ o kan ka se ka jɛ ni fɛn ninnu kɔ donc an denmisɛnninw anw ye siniɲɛsigi ye fɛn fɛn bɛ nin sira jugu in kan an minnu fana ma don a kan yala bi ala k'an bɛɛ kisi nin ko min ma ayiwa n'an donna mɔgɔ min gasi la u ka yafa an ma. En même temps an bɛ folikan lase Kadijatu Traoré ma ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ France en même temps an bɛ Asetu Tunkara fo n'o ye ne ba yɛrɛ ye ani Awa Tunkara ani Maimuna Tunkara Sadio Tunkara Sadio Ndiaye Tɛnɛ Sisoko en même temps ani Tanti Sisoko an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ani an kana ɲinɛ an ka grande dame kɔ Jari bɛ yen nɔ en même temps Jari Musa fɛnɛ bɛ yen nɔ Petit Musa an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye a fɔ mɔgɔ k'i ye kɔɲɔkɛ fana ye quoi an yɛrɛ tun t'o kalama ayi kɔɲɔkɛ bon aw da tun bɔrɔn fɛnɛ bɔlen don mais i b'a dɔn ni naloma min naloma nafili ayiwa n b'a fɔ kulu sera a cɛcɛ fɛngɛ yɔrɔ ma n b'a fɔ kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an lajɛlikɛbagaw ma kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'o bila ka ɲɛsin Mali jeunesse yɛrɛ ma
donc cɛkɔrɔba ninnu y'u ta kɛ ka ban olu ye min k'a la u tɛn'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen u bɛna taa k'a to jɔnni bolo u bɛna taa k'a to anw bolo bamananw b'a fɔ ten ko denmisɛnnin tigɛ koko ɲuman ko bɛ maakɔrɔba tɛgɛ n'anw y'an cɛ janya maakɔrɔbaw la maakɔrɔbaw y'u sen da yɔrɔ min na n'anw m'an sen da u sen da nɔ la u b'a fɔ ko mɔgɔninfin ko n'i fa yɛlɛla yiri min na hali n'i ma se ka yɛlɛ a yiri la i k'i sigi a duguma anw kana to jamana in bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an b'a fɔ vraiment a ma dafirisa nka a kɔni a bɛ lonbolama na ni anw m'anw jija n'a nana di anw ma sini k'anw to sira jugu ninnu kan m'a dɔn an b'a tɔ dafiri an bɛ dugawu kɛ ala kana an kɛ k'o tɔgɔ jugu ta ala k'a to an kana k'a tiɲɛbaga ye an ka nin fɛn ninnu to yen ninnu tɛna foyi lase anw ma ni tiɲɛni tɛ ninnu tɛna foyi lase anw ma ni lagosi tɛ a tɛ foyi lase anw ma ni yɛrɛla nɔgɔ tɛ i bɛ min don nin na a don i ka siniɲɛsigi dilanni na a don fɛn dɔ la i k'i sigi o kunna parce que munna bi bi in na Mali fɛn kɛlen don c'est-à-dire Mali ko kɛlen don se bɛ minnu ye olu yɛrɛ dama de bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye mais se tɛ e maa min ye i t'i faamadenw ye dɔrɔgu t'a la bi bi in na kɛnɛ kan tan dɛ mais i bɛ fantandenw se tɛ an minnu ye somɔgɔw ye i b'anw de ye sigariti fiyɛ la kare kɔnɔ i b'anw de ye dɔrɔgu san na ka yaala k'a kɛ kanbɛlenya ye dɔw ka école ko bɛɛ tiɲɛna a kan dɔw ka fɛn bɛɛ tiɲɛna o kama u ka vie bɛɛ donna bɔgɔ la moi je pense que Mali jeunesse a y'a lajɛ a ma tiɲɛ an ka segin kɔfɛ ko fili ma jugu mais n tɛ segin kɔ o de ye ko wɛrɛ ye ok ma fa nin diyara n ye kosɛbɛ Burulayi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn parce que bɛɛ tɛ se ka kɛ comédien ye ma fa i n'a fɔ i yɛrɛ fana bɛ yan cogo min na an bɛ folikan di an ka réalisateur ma Bouba Maïga le grand Bouba le maestro oui franchement ni ale ye caméra jɔ i kan dɔrɔn a banna pepewu et puis en même temps ale bɛ naloma yɛrɛ bɔrɔn très bien très bien a bɛ nalomaya bɔ nalomaya la k'a lakeguya ok ne lajɛlikɛbagaw bi tun ye jeunesse ta ye bari sabula bi ta ye ka kuma jeunesse ka ko kuntan kɛ kan excitant tan drogue tan ni fɛn ninnu kan ta sɔnna ma don n'a nata la an bɛna tɛmɛ yɔrɔ yira aw la min bɛna se ka hakilina bilasira yira aw la ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ don n'a nata ayiwa an b'aw bila yan nɔ aw caw c'est tac.